Famin abwabihil azimah al-ghadabu wasyahwah. Mungkin kartu yang gimana kan rangakin na masalah na cara na iblis neng kartu kakui aku dek ka manusia. Cara na iblis neng kartu segumpang kak dintu sukses kakui aku dek manusia. Tor manusia kartu gempang masuk dek perang kata iblis. Kenapa cara na iblis neng kak dintu kakui bisa atau kakui gempang aku dek ka manusia? Lah mangka neng kak dintu Imam Ghazali neng kartu nerangakin neng dalam kitab Ihya Ulumuddin neng kartu nyebutakin. Famin abwabihil azimah al-ghadabu wasyahwah. Nah, kan itu cepon. Itu termasuk dari benglabang si raja atau bicara na iblis kang kui aku de ka manusia kak dintoh nalekan ngosok terjukan asyahwat cepon. Nalekan ngosok terjukan asyahwat. Nah, nengka itu cara nah. Ota betengka si gempang iblis kak itu ngancuraki manusia. Fa innal ghadaba huwa gaulul aqli. Ngosok kan itu arupa akin tinta tina akal. Atau beperkara si bisa ngeracunin deka akal. Si bisa ngerosak atau beka angkui bisa mempengaruhi deka akal. Ngerosak deka akal. Kak dintoh ngosok. Wa idha du'ifa jundul aqli hajama jundu syaitan. Teti manabi neng kak dintoh pon tentara na akal neng kak pon lemah. Maka syaitan neng kak itu bekal akude atau beentar deka deka akal ka bisa ngancorakin deka akal terjukan manusia. Wa mahma ghadibal insanu la'iba syaitan. Teti waktu nah nang kato manusia nang kato waktu nang nguso la'iba syaitan bihi kama yal'abis sabiyu bil karrah. Teti waktu nah manusia nang kato nguso la maka syaitan nang kato bakal ngamain deka manusia kadisa seperti ngamain anak-anak deka bal. Gempang pas cara main apa. Wa faqad ruwiya anna Musa alaihi salam laqiyahu iblisu faqala lahu. Dan nang kato beda sitong cerita. Beda sitong cerita nang kak dintoh iblis kak dintoh entar dekat Nabi Musa. Tidak macam yang iblis. Waktu na ketemu dengan Nabi Musa, ya Musa antal ladzi istafaka Allah bi risalatihi wa kallamaka takliman wa ana khalqun min khalqillah adznabtu wa uridu an atuba fashfa'li ila rabbi ayyatuba alayya. Oh, caan iblis waktu na ketemu dengan Nabi Musa. Lah nek kata sitong cerita inggi. Beda sitong cerita lian nek kata iblis ketemu dengan Nabi Musa pas ngocak iblis. Ya Musa, mbiyan ni ka arupa akin makhluk seepele sareng Allah engki seepele teti utusan. Ben gulah ni ka arupa akin makhluk ka Allah, gulah ni ka tero atau beteh, gulah ni ka raja tusah deka Allah, raja tusah deka pangeran. Gulah tero atau beteh deka Allah. Nyon tolong ten gulah patorakin deka Allah. Neka can iblis. Maka dia remah debu Nabi Musa. Maka Nabi Musa kata adebu. Faqala Musa na'am. Inki iblis. Ika bela bi gulah je saya ngamaturan. Iya iblis ika bela. Falamma sa'ida Musa al-jabal wa kallama rabbuhu azza wa jalla wa arada an-nuzula qala lahu rabbuhu addil amanah. Jadi pas ongke Nabi Musa dek ke gunung. Karena beda sitong cerita yang kartu Nabi Musa menemui pangeran kata lagi pas Abu Debu sareng Allah. La lestari na Abu Debu sareng Allah. Ampun ing kibeda ning gunung. La toron nah deka toron nah dari gunung. La maka pas Allah nang kato adebu deka Nabi Musa. Musa. Kabela tekanin amanah. Ya pun. Ongki. Cak Nabi Musa nang kato ngakungin amanah karena kiputu iblis nang kato kan ngebela kiputu deka Nabi Musa. Minta patorakin deka Allah kaangkui matorakin jayan iblis kak itu terus atau beda. Lah maka pesanan ada bu Nabi Musa deka Allah. Faqala Musa ya Rabbi abduka iblis yuridu an tatuba alaihi. Ya Allah pangeran. Iblis kak itu arupa akin kabulan na ajunan ya Allah. Iblis kak itu terus atau beda deka ajunan. Ya pun. Lama pas Allah kata apa yang wahyu. Fa'auhallahu ta'ala ila Musa. Ya Musa. Ya Musa qad qadaitu hajataka murhu. Ayyasjud li qubri Adamah hatta yataba alaihi. Ya Musa. Engkau lah ngalaksanakin. Engkau lah nyerakin deka hajat tebaan. Iya kabela deka iblis ya. Kabela akin. Engkau nyoro ya. Kabela deka iblis. Supaya kakui asujud deka kubur Adam. Kakui ngormat deka kubur Adam. Sampai iblis ria atau bet deka sengko. Sampai iblis ria atau bet. Lalu maka pesanan tetap mau pesanan.
Nabi Musa salah kali saya patorakin ongku sarang Nabi Musa ada ka iblis. Falaqya Musa iblis faqala lahu qad qataitu hajataka umirtu an tasjuda li qabri adam hatta yataba alaika. Ya iblis. Ya benar Nabi Musa. Iblis gula pon ngalaksana akin deka hajat embian. Gula lestari pon matorakin deka Allah yang kita gula ka arto ipakon. Embian nekah ipakon asujud ngormad deka kubur na Nabi Adam. Sampai Allah nengka rinto nyapo orah tarujukan narema deka tawa betembian. Pago di bawah takbaro. Ngosok iblis. Le maka pasanan dera mawacan iblis. Sombong iblis. Wa qala lima asjudu lahu hayyan asjudu lahu maitan. Dera magula nikah. Sa asujud teben sing hormata deka Nabi Adam. Kaya ning waktu Odin pein gula nikah tak bisa ngormat tak bisa sujud deka Nabi Adam. Napa boleh nikah gula mate nah dan iblis. Tu tiki sombong ben ngosok. Lah maka pasanan ngocak iblis, thumma qala lahu ya Musa inna laka alayya haqqan bima syafa' tali ila rabbika fadhkurni inda thalathin la uhlikuka fihinna. Angki Nabi Musa biyan ka pon ngalaksana akin napa se pakataro gula ki puruh biyan ka pon apun toh gula ke se ngajan iblis. Maka gula ni kataro memperingat na setelo perkara deka mbian. Karena mbian ni kapon anolong gula hiburuh maka gula mangken ni katro ngabele rahasia na gula. Telok neng kato perkara rahasia na gula ka ada cara na kaangkuy ngancorakin deka manusia. Kaangkuy ngancorakin deka Bani Adam. Kengain ki Nabi Musa setong. Udzukurni hayna taghdubu fa inna ruhi fi qalbika. Dan iblis. Udzukurni hayna taghdubu fa inna ruhi fi qalbika wa aini fi ainika wa ujri minka majrad dam. Teti ngain ki Musa waktu nak mbian ni ka ngoso waktu nak mbian ni ka marah maka arro na gula ni ka beda ning ate nak mbian ben waktu nak mbian ni ka marah mata na gula ni ka beda ning imata nak mbian ben waktu na ni ka gula maka gula ni ka aceuleun ning tempat ceuleun na dere ida godop tah ni ka boleh ngambian ni ka Nabi Musa waktu nak mbian ni ka ngosok waktu na manusah ni ka ngosok maka gula ni ka nyerob deka elo nga manusah wadhkurni hayna tilka az-zahfa fa inni ati ibna adam hayna yalqa az-zahfa fa adhkuruhu zawjatahu wa waladahu ahlahu hatta yuwalli. Tetining waktu na peperangan waktu na pon tatemuh ben muson na ben pasukan le maka gulah ni ka ngetuk ning kopi nga oreng waktu na manusah nang karto ngetuk gula mainga deka manusia kasa deka orang Islam ka disa ka angkui gula mainga deka binin na mainga deka tapotran na mainga deka keluarga na jadi sampai orang kru berpaling dari musuh nah sampai berpaling dari pasukan wa iyyaka an tajlisa ila imra'atin laysat bidhati mahramin fa inni rasuluha ilaika wa rasuluka ilaiha fala azalu hatta uftinaka biha wa uftinaha bika. Jadi waktu nak ambian ni kakingain ki waktu nak ambian ni katojuk ben orang bini apolong ben orang bini sebeni mahram mah apolong ben orang bini sebeni mahram mah le maka gulah ni ka aropa akin utus na orang bini keruwa dak ambian ben gulah ni ka aropa akin utus na ambian ni ka dak orang bini keruwa fala azalu hatta uftinaka biha wa uftinaha bika. Maka gula ni tak kira bekal ambu sampai mbian ni oleh fitnah ben orang bini kata sampai mbian ni fitnah. Faqad asyara bihadza ila syahwa wal ghadab wal hirs. Lah maka dari cerita ka dento nenggar to anu tuakin yen nengka dento termasuk dari cara na iblis ka kui mengancorakin manusia termasuk dari cara na iblis ka kui kempang nengka dento ki masuk deka perangkata iblis nengka to kala bencara syahwat terjukan kala bencara ngusok terjukan dalam mencara rakus fa innal firara min az-zahfi hirsun 'ala dunya teti wamtinahu min as-sujud li adam maitan huwal hasad teti anyak kena atau bakacak kena iblis nang kata apa mak pasanan tak sujud tak ngormat deka Nabi Adam dan nang kata king karena iblis nang kada to iri deka Nabi Adam
iri teti cek yan nang ka to can iblis nang ka den to teti yakin dari apoi dengan Adam, Nabi Adam tercukan keturunan nang ka to ketetian dari tanah. Teti iblis nang ka to arasah lebih fokus etepeng Nabi Adam teti sombong. Teti nang ka to dari kairian ka disa sepesanan teti hanya kena ki iblis nang ka to tak bisa ka angkui ngormati. Teti hasut atau bairi nang ka to termasuk dari cara seraja ka angkui ngancoraki iblis deka manusia. Wa mahma ghadabul insan la'iba syaitan bihi kama yal'abus sabiyyu bil karrah. Teti manabi manusia nang kato ampon ngoso ketika nang kato ampon ngoso manusia. Waktu na ngoso, waktu na marah je sehingga nang kadin to le maka nang kato setan nang kato bisa gempang mainan, gempang ngamain deka manusia. Seperti apa? Seperti ngamain anak-anak kini deka bal. Teti bisa gempang main, gempang nang kato pun. Kempang main na pasanan. Ketika manusia nang kato perpan ngoso, perpan syahwat, kempang pas setan nang kato ngamain. Deka akala manusia, kempang ngamain. Dan mangkana orang nang kato kebenyaan nang kato aku tergoda oleh setan, tergoda oleh iblis nang kato iwaktu na syahwat, ben iwaktu na nang kato ngoso, ben pekil. Karena kebenyaan orang ketika ampun pekil atau juga ngoso nang kato tak bisa terkontrol. Napah perkara-perkara seharam nang karto bisa ilakonin. Nang karto bisa. Itu tuli waktu na syahwat la nang ka din to gempang orang nang karto gempang alako deka deka kacubaan. Teti dari cerita karto yang kita ka Aisyah roh. Atau ba anu tua kin dekatan gula sareng panjenengan. Teti termasuk dari cara na iblis ka kuing ngancurakin deka manusia nang karto yang kita bisa lebet waktu na ngoso. Bisa lebet nang iwaktu na asyahwat pero juga bisa lebet nang iwaktu na tama dan nang kato cara na iblis si kempang kang kuy ngancurakin manusia.